पुढी मोठारे करीला शत्रुता नारायण नारायण काही देवाचे काही की मामांचाला पूर्णमी देवाचे नारायण नारायण मात्र तुम्हारी पाई असे पृथ्वीराजा उग्रसेना पाई अमा साहेला तुम पूर्णमी दीना नारायण नारायण मथुरा राजा उग्रसेना पाई हाँ गोविंदा काही देवाचे गोविंदा एक কথাটা इवने राजा कुछ सुनते पारे और गोविंदा मथुरा कटा के पृथ्वीराजना बसी छंती पापी से उग्रसेना मथुरा कटा के पृथ्वीराजना बसी छंती पापी से उग्रसेना गोविंदा से वृद्ध राजा उग्रसेना पाई मरिगला मोहर संतान गोविंदा नारायण नारायण निश्चय देवर्षि कथा केबे न पढ्दै आ निश्चय परीक्षा करी देखिबो गोविंदा देवर्षि निश्चय परीक्षा करी देखिबो एबे ताले मु आसुछि गोविंदा देवर्षि एबे ताले मु आसुछि नारायण 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 देवर्षि मुझे के भाटी करे मध्य मो भाटीटा बोले यो तो ते मामा कोई ये तो सोई तो हरी भी करी वाली कहीं की जाने सीता पोरा
ପୁତ୍ରକୁ ମୋ କୋଳକୁ ଦେଇଦେ। ଦେଇଦେ କହୁଛି। ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି ସେ ମଲା ପୁତ୍ରକୁ ମୋ କୋଳକୁ ଦେଇଦେ କହୁଛି। ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ କଥା ମାନ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ କହୁଛି। ତମେ ପରେ ଦେଖିଲା ସେ ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ଠାରୁଣ ବଂଶଟା ଦେବକୀ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ମାରିଦେଲା ଆସିଲାରେ କଚାରି। ଆଉ ରହିଲା ସେ ନିଷ୍ଠୁର ବଂଶଦେବଟା। ଦେବକୀ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରା ଗୋପପୁରରେ। ସେମିତି ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଦେଇଦବ ନଚେତ ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଦବ। କେବେନି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରେ ମୋ ପୁଅକୁ କାହାରିକୁ ଦେବିନି। କାହିଁକି ବୁଝାଉଛୁ? କାହିଁକି ବୁଝାଉଛୁ? ସେଇଟା ପରା ମରି ଯାଇଛି। ମୋ କୋଳକୁ ଦେଇଦେ କହୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ମରା ପୁତ୍ରକୁ ମୋ କୋଳକୁ ଦେଇଦେ। ଦେଇଦେ କହୁଛି। ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ନିକଟରେ ସେଇଟାକୁ ପଚାରିବି କାହିଁକି ଭାବି ହୋଇ ବସିଛି ମଥୁରାର ରାଜ ସିଂହାସନରେ। मोबाइल जोड़ा लागू ब्लॉग डाल তোতে নীতি পূজা করিবার খুশি মতে তো এতে দেনুছি সে খুশি কো রখিবা পাই মোটিরা আউ সাখানা এমিতি খুশি দেই দেন মতে এতে খুশি রে মু কাঁদি কাঁদি পারিবে আউ কেতে কাঁদে পুরে গোবিন্দা দাদা
कांदी पूरे गोविंदा दास